الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عملت وصلي كما على فاتوك على فساك يوم الدين أن يغير الله وجوابا كما على ذلك Allah kuma ya mina kule kuma naka ole kala nawe ala min fara ala biati kutaba alladhina kafaru min qabl fadaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim ni aya nangolo ko kuma bado la sawtuna bi ala na mi faina men ole kuma na fawina no de dalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat قالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد نهاية على ما فلان كنا لكلا يعني كفروا ما كبر يلا كفروا من نور بمنا كفروا ومدام غونية على ما فلان يلا كبر ما نور ما مو كفر يلا كميكولا jangata min kela ula diani kono o nyafola o nyene o mi fana bo kono la harafa o fola o nyene o kela ka be mune mawle be na fo nyene o moso mo o kela ma mani chido nana o ma mi dalwe mi bayira ka fo ala ko aya keta o kana duta ay timeta ni chido nana lo mi dalu ba mi Como vou adamadeya nu bilasira kama yani cogo di adamaden ma bilasira olu fɛ sisan cidenw nu kuma ka kɛ adamadenya kan ka kɛ mɛlɛkɛw ye min bɛna fɔ olu ɲɛna a y'a kɛ tan a kana kɛ tan olu y'a ban sɔrɔ mun fɛ olu fɛ olu abasharu yahdunana yala adamaden olu bɛna ka na sira don anw kɔrɔ yahdunana yurshiduna kana anw kana ka sira yira n na a y'a kɛ tan a kana kɛ tan donc o min kɛla o bolo olu ma faamuya olu ma nɔgɔya o ma donc fa kafaru kafiriyala ka bɛn olu ma o ma sɔn ala tala wa tawalaw k'i kɔdo wastagna Allah ala karila ka bɔ o ma wallahu t'a dɔn ala ganiyu ala ye kari masa de ye hamidu ta dɔn ni masa lo ala bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ɲaya ma o kuma baw de an bɛ ala dali a ma ɲina o sumana fɛ ne na o ka hakili man d'a ma a bɛ se ka nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛra ala b'o de fɔ an ɲɛna ka bɛn ɲaya ma ko man b'o ɲɛfɔ أينما حال بهم سوء العذاب كان من جراء تكذيبهم الرسل كم من كلا أولى o kɛla ka bɛn min ma tɔɔrɔ min k'o sɔrɔ k'o kɛla o ya cidenw u banna o ya cidenw na k'u ya cidenw nkalontiya kumana min na cidenw nana o ma bil adilla al-wadiha wal mu'jizat o nana ni dalu ye min bilala kɛnɛ kan ka tila ka na ni kabako ye kabako min n'a tɛ kɛ adamaden bolo n'a ma kɛ ni ala ka dɛmɛ ye n'i y'a ye a kɛra adamaden bolo ala de k'o dɛmɛ kabako mun kɛra ka fara dalu kan olu tun kan ka sɔn ciden ninnu ma ala ka min fɔ ciden ninnu ɲɛna ni kɔnɔ lase o ma o tun kan k'i yɛrɛ majigi o kumakan de k'olu baara donc olu ma sɔn o ma o kabakoya la munna ciden min nana o ma ciden min kɛra adamaden ye olu fɛ adamaden no olu bɛ tagama la a fana bɛ tagama n'a sen fila kan i b'a yira wa bolo fila min b'olu la o bolo fila de bɛ olu fana la bolo fila min b'a la o fila kelen de b'a la ɲɛkili fila min b'a la o fana fila de b'o la turufara fila min b'a la o de b'a la donc olu ma ko wɛrɛ ye ciden na min b'a yira k'a ka fisa n'o ye min b'a yira k'olu kan ka tugu a la olu m'o ye o de kosɔn olu kabakoyara cogo di an bɛ sɔn nin ma ka tugu nin kɔ an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn nin ma olu tun bɛ fɛ de différence dɔ ye kɛ olu ni ciden ni cɛ
mais o tɛ yen fanga t'a bolo k'a fɔ ko o fanga de b'a to olu bɛ majigin a ye se fana t'a ye n'o se n'olu b'o de o de filɛ ni k'o yɛrɛ majigin a ye o se kosɔn donc olu ma o m'o ye min kɛ o ma sɔn donc o bankun de kɛra nin ye kama qalat samud abashara minna wahidan nattabi'uhu samudalakaw ka min fɔ o ye ciden yɔrɔ de fɔlɔ ye ciden gilanniw cɛla an bɛna sɔn o ma ka tugu o kɔ وقد جحدوا أن من قوة الرسالة يستفى بها الله من يشاء من عباده olu ɲinana k'a fɔ nabiɲumanya tilala cidenya lo ala bɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛn n'a ye mɔgɔ min k'a diya mɔgɔ min k'a ladiya a b'o de kɛrɛnkɛrɛn n'a ye komi ala k'o fɔ allahu alam haisu yaj'alu risalatahu ala b'a dɔn a b'a ya cidenya a b'a bila yɔrɔ min na a b'o lɔ mɔgɔ min n'a ka kan a ka kan wagati min na a ka kan yɔrɔ min na fana ala de b'a dɔn o de kosɔn na donc n'a ye min kɛ o de kan ka kɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔ ye n bɛ ala deli nin na o ka hakilima d'an ma hakilima bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min yɔrɔ baara m'o kɛ la an karamɔgɔ ko al-anbiya mahmud kutub wal-aqida wal-barahin wal-alamat ad-dalati ala wujudillah wa ala azamatihi kunna bil-mawt kitabu le dilaw ma dalu le dilaw ma dalu mun bangeli bɛ dalu mun b'a yira k'a fɔ ko ala bɛ yen ka ala ka bonya fana k'o yira ma'a dhalika kafaru bi nubuwwati al-anbiya olu nin bɛɛ nana o ma o kafiriyala nabi ɲumanw nana ni cilalasenya min ye ni k'olu lase o ma o kafiriyala o ma ma sɔn a ma tawahamu annahu la yaliqu bi insani an yakuna rasula donc olu yɛrɛ bɛ fɛ ka ala yɛrɛ de bila baara ka ala ka défaut yira la e ka ci adamaden min ci a ma o man ka ca ninnu ma donc nin man ka ci o y'a laɲini kɛla min ye o de ye lakin جاءك ملك الرسول وقال لك يعني غض بصرك عن النساء تقول هذا ملك ونحن بشر يشرب أن يكون الرسول من بني البشر تجري عليه كل خصائص البشر أنقر موضوع فلان لو جاءك ملك يعني ملك يدنا نعم الرسول قول الإسلام وقال لك غض بصرك eyi filɛli ɲɛ man ci ka bɔ walimuso i tɛ sɔn ka kuma laban e bɛna fɔ mɛ cogo di mɛlɛkɛ bɛna ca n'u ma i b'a ye la donc an kun bɛna fɔ sɔn ko adamaden de kun kan ka ca ma cogo di mɛlɛkɛ bɛna fɔ ma k'an y'an ɲɛ majigin ka bɔ musow ma i b'a faamuya la an karamɔgɔw bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn nin ma donc an kun bɛna fɔ k'an bɛ adamaden de ye ala kun kan ka adamaden de ci ka na idan an karamɔgɔw bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn nin ma وليكون حجة على البشر لا يمكن إلى أن يكون النبي ورسول يعني بشرا أبوك الدلو كان كماشي بولولو كفو ما مفولاني ما فهم ما كسر على كده كلا يردوي ما فهم على كي يونسي دولتي pour que communication bɛ se ka nɔgɔya n'a cɛ cogo ni mɛlɛkɛw le kunu donc n'olu yɛrɛ kun sigilen bɛ kɛnɛ kan o siranya parce que an n'o tɛ kelen o hakili wilini no i ka fɛn i ma deli ka min ye a tɛ cogo kelen an ma dege ɲɔgɔn na donc o jɔyɔrɔ o yɛrɛ kun b'a to olu bɛ na min fɔ i tɛna faamu i y'a faamuya siranya b'i hakili datugu ni kama i bɛ ko faamuyala k'a baara hakili sigini no donc e bɛ fɛn min ye la hakili sigini tɛ donc i tɛna se k'a faamu n'i ma se k'a faamu i tɛna baara i y'a faamuya la donc pour que e de tun bɛna taga a fɔ ala ɲɛna ala e ka fɛn min jigin na an n'o yɛrɛ ja tigɛla fɔlɔ an ma deli k'a ɲɔgɔn ye o hakili wulila e yɛrɛ b'o lɔ an ka hakili bɛ se ka sigi ninnu kɔrɔ jɔ an tɛ cogo kelen na i b'a faamuya la donc n'an tɛ cogo kelen na a ka gɛlɛn k'an n'o ye se ka ɲɔgɔn faamu i b'a faamuya la mais ala k'o de dɔn anw kana se ka t'o fɔ kiyama a ye mun kɛ sisan dalu kana sɔrɔ an bolo a ye an yɛrɛ le ci ɲɔgɔn ma
an bɛ se ka gbɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faamu jala o de kosɔn ciden ninnu kɛla adamaden ye pour que dalu kana bɔ k'an si bolo kuma b'a yɛrɛ cogo min na dalu tɛ maa si bolo tugun ciden ninnu nana an b'o kalama an b'o dɔn fana o bɔra an yɛrɛ dɔ de la an karamɔgɔ bɛ min fɔ an yɛrɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn mɛ bɛɛ n'a ta cidenw nana min kɛ mun de kɛra kafaru bi nubuwwatil anbiya yani wa kafaru bi risalati rusul o kafiriyala cidenw nabi ɲumanw ni cidenw nana ni min ye o kafiriyala ninnu ma wa tawallaw o k'i kɔ don yani kafiriya yɛrɛ ye kɔdon dɔ ye yani olu kafiriyala kafiriya ye k'i kɔ don ko ma o b'o maana di an kɛra ala tilala k'a fɔ ko wa tawallaw o kɔrɔ de sisan ko min mako don cidenw nu nana ni yamaruya min ye o min mako don o la i y'a faamuyala n'a fɔra ko kafiriyala ka ban bi o kɔ don la le n'o kuma i kɔ don o tun bɛ sɔn o ye kafiriya kɔrɔ di sisan o k'i kɔ don cidenw nana ni min ye o k'i kɔ don o ma olu kɛla o ye kafiriya sababu ye mɛ ala tilala k'a fɔ ko wa tawallaw bimana o min mako lam ya'ba'u bi salati wala zakati wala sawm wala hajj o min mako don seli la o min mako don jagala o mako don sunna donc o bana nin bɛɛ la cidenw nana ni lɔnni min ye o bana ninnu bɛɛ lajɛlen na o de ye tawallaw wa tawallaw a bɛ fɛ an karamɔgɔ ko a bɛ mana min d'a ma o de ye an bɛ ala deli o faamuya k'o nɔgɔya an ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen o min mako don foyi si la adamadenya bɛ ɲa ni fɛnw min ni cidenw nana ka n'o sira don an kɔrɔ o k'i ko don ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen na ala b'o de fɔ la an ɲɛna k'a fɔ wa tawallaw wastaghna Allah أن الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة كل دين يعني ننو كلي بي أو على كارن بي كابو يا باتو ما كو كلي شتالا غافو مالا تفوي نياكا مسيالا أتفوي تشامفانا ناما سواتا ما تفوي تشامكا مسيالا وما كو غلا حديث قدسي لا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى كلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ربي من فلاكو يانغا جون alni folo mɔgɔ n'aw laban mɔgɔ adamadenw ni jinɛw a bɛɛ kɛra cɛ kelen dusukun ɲɔgɔn si ye ala ɲɛsiranya la k'o tɛ foyi fara ale ka masaya kan n y'a faamuya la a tila ka a yira n na tugun لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا أو نوفنا كلا فرمون إلا بمو أو جنون يعلم دو بلا جني فراني يوم كان كم مو كلي أو جني كلا كلي جو جسمه يوم شيء من بني على لا donc ala ko o jamaba ni bɛɛ o ban ale ala ta yamaruya la a ko o to foyi bɔ ale ka masaya la ala bɛ min fɔ la ni hadisi na k'o yira n na o de ye ka tila ka na misali d'a ma yani komi n'i ye misɛnnin ta ka don baji la ka don ka bɔ a bɛ kɛ cogo a bɛ mun ɲɛ ba ma a to foyi ɲɛ ba ma o bɛ cogo min na fana nin bɛ k'o bɛ ten anw sɔn n'an sɔnbaliya ala mako si a to foyi a tɛ ala ka mako ɲɛ a t'a ka mako fana tiɲɛ mɛ a hɛrɛ bɛ ko segin la anw yɛrɛ de ma n bɛ ala dali ni n'aw yani ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se k'a to an bɛ min faamu cogo min na yɔrɔ bɛ ala m'o kɛ la ala ko ala ye ganiyun hamid i m'a ye wallahu ganiyun hamid ala a karinin bɛ ka bɔ anw ma masa lo fana masa min n'a tandoni no i b'a faamuya la tando masa lo ganiyu anna a kari bɛ ka bɔ an ma a ma ko si tɛ an na la yu'amiluna illa bima yuhmadu alayhi a tɛ an baara foyi la a tɛ foyi ɲini an fɛ fo yani ale bɛ tando fɛn min kan ka tastaghni an lisanik فتحمله قد تستغنى عنه فلا تنسه
قد تستغنى عنه فلا تؤطيه ما يجب عليك أن تؤطيه، قد تستغنى عنه فلا تعطيه شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى معناه غني عنه فلا يؤمننا إلا بما نحمد عليه. أنغرا موكوني يورنا ينفرق على كارين تندو مسالو أبي فكرة مسالي دول داما أكون غدو بي مكوتالا يعني ibe kari ka bɔ kala si makotala do iti kɔnɔdiya ye hali ka mako bɛ sala parce que ele makotale la i kari bɛ ka bɔ mako dɔ tɛmɛni n'a ɲɔgɔn cɛ i b'a ye ka to yen to i tɛna fɔ a ɲɛna ele i b'a mako sa yɔrɔ ɲini a mako sa ko i b'a ye i tɛ kuma fɛ i b'a to ɲɔgɔn ye la parce que ele b'a ye la bɔn i kari la ka bɔ ma parce que a ka ko dɔ k'i la bo mai nɔgɔya ile ma i bɛ kari ka bɔ a bolo fɛn bɛɛ ma ni karila ka bɔ a bolo fɛn bɛɛ ma ni k'a ye tɔɔrɔ dɔ b'a sɔrɔ la i tun kan k'a fɔ cɛ kana nin kɛ i kana ye nin don ta mɛ a n'a nɔ tɛ nɔ ko min kɛla i n'a cɛ k'ala si ma ko si ta i tɛ a ma ko yɛrɛ ye sa o de ka di sariya silamɛya t'o ɲini na i b'a faamuya la an y'an jija yanni hali an ni ɲɔgɔn cɛ teriw balimaw musow ni cɛw ni ko dɔw nana don an ni ɲɔgɔn cɛ o ko kana an ya balimaya tiɲɛ i b'a faamuya la donc balimaya bɛ yen furuɲɔgɔnya bɛ yen teriɲɔgɔnya bɛ yen bon mais ninnu bɛɛ teriɲɔgɔnya nana ka kɔn o nana silamɛya sɔrɔ yen aw ye silamɛ ye ka kɔn a ya teriya ɲɛ i b'a faamuya la a ye silamɛ ye teri ye a ye silamɛ ye ka kɔn a ya teri ɲɔgɔn ɲɛ est ce que a ka yɔrɔ nin faamu kolo mawludu yuladu ala mada ala alfitra i b'a faamuya la donc depuis ne nana ka bɔ i ba kɔnɔ don min na i nana ni silamɛya ye i b'a faamuya la mais ni karisa kɛra teri ye peut-être a san 6 san 7 ka teriya denmisɛnniya teriya daminɛ a dɔw bɛ bonya n'o ye dɔw ta bɛ daminɛ san 15 dɔw ya teriya bɛ taa daminɛ san 20 mais kablahu anta alamaza alfitra o wayida alfitra aw bɛ silamɛya kan o kɔnna ni balimaya nin ye donc furu fana nana sɔrɔ balimaya bɛ yen mais furu fana ka kɔrɔ ni balimaya ye kullukum min adam Adam ye ni turab an bɛɛ bɛ an fa Adama n'an ba wala titi an t'olu fɔ la donc o kɔnna an fana ya furu ɲɛ mais cogo di ni ko dɔ nana anw sɔrɔ donc an b'a to lasili yɛrɛ an b'o bɛɛ an b'o cɛ i b'a faamuya la fiɲɛ b'an na dɔɔnin kosɔn Ala b'a fɔ wala tansawul fadla baynakum cɛw ni muso hali ni ko donna an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a kɛla furusa ye o furusa nin kana balimaya min bɛ yen a kana kɛ ɲali caman tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn furusa ɲɛ a kana ɲinɛ o kɔ Ala b'olu fɔlɔ wala tansawul fadla baynakum mais o jogo tɛ adamadenw na surtout silamɛw yɛrɛ ni ko fitinin nana khalas a tigi non ele tɛ fɛ k'a ye ele yɛrɛ Ala dalen diɲɛ balawu bɛɛ ye mɔn a kan a ye tunu i ɲɛ kana ye o le y'an ka nata ye la o ma ɲi an karamɔgɔ bɛ min fɔlɔ an ɲɛnɛ o dɔ le ye ko kuma dɔ i bɛ kari ka bɔ dɔ ma i t'i kɔnɔja ye kuma dɔ i bɛ kari ka bɔ mɔgɔ ma fana i tɛ fɛn d'a ma i bɛ kari ka bɔ mɔgɔ ma i tɛ sira don a kɔrɔ donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ adamadenw jogo la mais lakin Allah subhanahu wa ta'ala ma'anahu ghaniyyun anhu fala yu'amiluna illa bima nahmadu alayhi Ala kari bɛ ka bɔ an ma a t'anw baara ɲɔgɔnya foyi si la fo an b'ale Ala yɛrɛ tanu ko mun na lidhalik an karamɔgɔ ko o de kosɔn warada fil asr ya Daud law ya'lamu al-mu'riduna intizari lahum wa shawqi ila tarki ma'asihim لتقطعت أوصالهم أني لتقطعت أوصاله من حبي يعني أننا أسأل الله
ala bɛ Sayyidina Dawuda wele la a b'a fɔ la Dawuda ma yani mɔgɔ mun k'i kɔ don ka bɔ ni ala ma u mako si tɛ n kumakan na i b'a faamuya la n'a sɔrɔ olu y'a ko n b'o o kun sigilen bɛ k'o kɔnɔ cogoya min na a n'o kani min bɛ n na n'o kun ka o le lɔ n'o kun o le lɔ o bɛ k'an sɔsɔ min kɛ nin ye i b'a ye ko o so o bu kun bɛ tigɛ n kani kosɔn ala bɛ min fɔ la an ɲɛna i m'a na mɔgɔ mun ko bɛ k'i kɔ don ala ma o mako tɛ ala ko la n'o bɛ ka ala sɔsɔ ala b'a fɛ k'a fɔ an ɲɛna nin yɔrɔ in na nin bɛɛ n'a ta o ka di ale ye i b'a faamuya la o bɛ nin bɛɛ kɛla o kani bɛ ale la o b'ale sɔsɔ la o bani b'ale ta la o bɛ ala sɔsɔ o la ala ko an kana dulɔ ma yiriba o bɛ nin bɛɛ kɛla ale ko ka fɛn fɛn fɔ bon bɛɛ n'a ta o kani b'ale dusu n'o tun b'o lɔ yanni o farisogo tun bɛ tigɛ ale kani kosɔn ala bɛ min fɔ la ɲɛna n'an karamɔgɔ b'o la kala an ye o dɔw de an bɛ ala dalen ne na o ka hakiliman d'a ma hakilima bɛ se ka to an bɛ nin fɛn mun cogo min na yɔrɔ dɔ la wala maatu shawkan ilayya n'o kun ka lɔ k'o kun bɛ sa o kun bɛ sa o ka ne siranya kama ani ne kani kama an karamɔgɔ bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn nin fɔ lidhalika qalu aidan إذا قال العبد يا رب كوني جونكو كمانا مي ينتجي أبو فواتي نو وراكيون أصلا أبيك يقولوا فلا لا تمرين كان أبي سيرلا قال الله على وفر لبيك يا عبدي نجوم نعي كما كان نعلمه لبيك نيل جابي إبيك أميفو نعمامنا nsɔnna ma i bɛna min fɔ nsɔnna i ta sɔn kan labɛyika kɔrɔ dɔ ye i y'a faamuya la labɛyika la sharika laka an bɛ i denw bɛ min fɔ nin ye non a bɛ fɔ o ɲɛna k'o y'o de fɔ o b'a fɔ labɛyika allahumma labɛyika o kɔrɔ tɛ ala sɔnna i ta bɛɛ ma i bɛ kɔsɔn n'i ko muhammad i b'a fɔ ko naam aw ajal ninnu bɛɛ ye k'e wele kan de mais n'i ko labɛyika kɔrɔ wɛrɛ de b'o la sisan tugun min tɛ naam na min tɛ ajali la min tɛ bara la i b'a faamuya ninnu bɛɛ bɛ i y'a humu yira mais n'i ko labɛyik a kɔrɔ de ye ala i ko min sɔgɔna i ta ma i ko i ye min kɛ n bɛna kɛ i ko i ye min to yen n b'o to yen n sɔnna ko bɛɛ ma la i bɛ fɛn fɛn ɲini fɛ e k'o de fɔ ka taa k'i taa hiji la e bɔra hiji la layi bɛ ye dɔnkɛyɔrɔw la est ce que e sɔnna ala ta ma donc contradiction nana ye kumakan kɔrɔ la i b'a fɔ a gɛlɛyala donc nin yɔrɔ nin na ala b'a fɔ la ɲɛnɛ asaru la إذا قال العبد يا رب وهو راكع كل جون كوكو ينتجي كسر أبولو فلان بيأكل كونكا أو سيرلا قال الله لا بفو لبيك لبيك يا عبدي نجي جابي يا نجوم على بيلو فوسيسا نلقو يا رب إكالا ولي نيا ونغا لامنه كسونا يكتا ولي بنا مين فونسونا وانت راكع يا فملا فإذا قال يا رب وهو ساجد قال الله لبيك يا عبدي نيكوتو إكالا ولي كتو سجود لا يدوكو يا رب الله وفقو لبيك يا عبدي نيك ما كان من سونا ما بنا مين فون نسونا ما وانت في ركوعك الله يلبيك وكذلك وانت في سجودك فإذا قال يا رب وهو عاصي هاي الآية نفلا بروس نيكو سيسا يا رب كسرينك مي على سوسولي دوني يا رب هو راكع يا رب هو ساجد مفلنا تاني يا رب هو عاصي عليكو أي يا جيجي كسرو على سوسو على سوسو على سوسو على سوسو انت سير لا دون مسير لله mais donne tes sers là هو عاصي لله
ale tun bɛ ala yɛrɛ de sɔsɔla a ma sɔn ala ta ma mɛ a nana ala wele o yɔrɔ la a ye jaabi fila fila ala ala y'a fɔ ten qala labbayka labbayka labbayk yukarriru salas marat labbayka labbayka labbayk an karamɔgɔ bɛ min fɔ a ɲɛna o le ye Allah subhanahu wa ta'ala ma'anahu istagna an nas la yamsahum ala karin bɛ ka bɔ adamadenw ma tɛ ɲinɛ an kɔ ɲɛsin ma nin yɔrɔ in na n bɛ fɛ ka min fɔ a ɲɛna ala karin bɛ mɔgɔ min bɛ yen n'ale le bɛ k'a sɔsɔ a sɔnni t'a ma mɛ a ka di ala ye ala mako b'a la i b'a fɔ bɛɛ la a ka dɔn tɔgɔ faamu an bɛ fɛ k'o dɔ yira la ala ghani ma'anahu ghani yuhmadu ala fi'lihi a bɛ tan don a ka baara la i b'a fɔ bɛɛ la ale ni n'an tɛ kelen a karin bɛ ka bɔ an ma mɛ n'i gɛrɛla la tuma o tuma i b'a sɔrɔ hadiru yuhibbuka i y'a faamu ala bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn an ni ma nin dɔ le an karamɔgɔ b'o de la ka la an ye rabbuna yantaziruna idha raja'a al-abdu al-asi ila Allah ala bɛ an makɔnɔna n'i gɛrɛla la ka sɔrɔ e tun bɛ ala sɔsɔla yani n'i k'a wele nada munadi fi samawati wal ardi an hannu yani fulana faqad istalaha ma'a Allah e min bɛ ala sɔsɔla ni nana ala wele kan dɔ bɛ bɔ san na a bɛ bɔ dugu la a bɛ fɔ ten a ye aw nisɔndiya a ye karisa kunbɛn ko ɲuman na a bɛ fɛ ka fɔ ka bɛn kɛ ani ala cɛ donc san mɔgɔw yɛrɛ bɛ nisɔndiya dugu mɔgɔw bɛ nisɔndiya la'annaka turidu tastalhi ma'a Allah e bɛ fɛ ka yani fɔ ka bɛn kɛ ni ala cɛ an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn nin ma wa anta hinama tatubu ila Allah yafrahu Allah ni tubila ka kɔsi ka taa ala ma ka nimisa donc ala mako bɛ i ka nimisa la i b'a faamuya la an karamɔgɔ b'o de fɔ n'a ye lallahu afra bi tawbati abdihi min ad-dali al-wajib wal akim al-walid wa zam'an al-warid ala karini bɛ ka bɔ jɔn ma jɔn min ka daba n'a tununa bolo sahara la ani muso min kunnatɔ min tɛ den sɔrɔ a furula ka san 40 kɛ a ma den sɔrɔ a nana den sɔrɔ y'a o ye nisɔndiya dan ye muso dɔw bɛ san 40 kɛ a furu a ma den sɔrɔ dɔw bɛ san 20 kɛ ne yɛrɛ n bɛ dɔw la n terikɛ dɔw yɛrɛ la a ba ye yanni a furula san 30 ka sɔrɔ ka den sɔrɔ kɛla kɔkɔ y'a fɛ san 30 ba'da zawaji n'o nana den sɔrɔ y'a o nisɔndiya dan ye i b'a faamuya la donc nisɔndiya bɛ cogo min ala ka nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ a ka jɔn kan jɔn kuma na mina n'i bɛ kɔse ka taa ala ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni nka ala ye karini bɛ yani ghaniyu anna ma'anahu ghani a karini bɛ n'an sɔnna a ma an ye sɔn a tɛ foyi fara an ma saya kan n'an banna a ma fana a y'a ban an ba ma fana a tɛ foyi cɛ a ka masaya la ma'a kulli zalika n'an gbɛrɛla la o de ka d'a la i b'a faamuya la e min yɛrɛ ba sɔsɔla ni e gbɛrɛla la e ka taa ye ka tɛmɛ min yɛrɛ sɔnni b'a bolo a bɛɛ ka da ye mɛ dɔ ta ka da ye ka tɛmɛ dɔ ta kan an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw an bɛ ala dali an b'a ɲini ala sumana fɛ ni n'aw ka hakilima d'a ma hakilima bɛ se ka to an bɛ min faamu ka baara kɛ ka bɛn o ma cogo min na ya rabbi ala m'o ɲɔgɔn an bɛɛ lajɛlen idan an karamɔgɔw bɛ fɛ ka min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni haya nin ma o de ye a yira an na ala subhanahu wa ta'ala ale ka cidenw n'a y'o ci a b'a dɔn min ni cidenya ka kan a b'o ci ka na adamadenw ma n'a ye min ci o de le cili ka kan a bɛ ci wagati la fɔlɔ wagati min n'o de ka kan ka kɛ a b'a kɛ ni lɔnni ye a b'a kɛ ni hikima ye o de kosɔn a b'a yela ala ka lɔnni a k'a ye k'a fɔ ko alakira alayhi salatu wa salam o de kan ka ci ka na diɲɛ laban mɔgɔw ma donc o ye kelen a filanan alakira fana ale kan ye ciden laban ye donc o kɔrɔ de sa diɲɛ bɛɛ kan k'ale le lamɛn ni diɲɛ bɛɛ kan k'ale le lamɛn donc ala ka mun de kɛ a y'a tilen na donc a y'a tilen kɛla
ka mun de yira a ka magan bila diɲɛ dusukun cɛma diɲɛ bɛ magan bɛ diɲɛ de cɛma i y'a faamuya magan bɛ diɲɛ cɛma n ko sɔn yani ciden min bɛna bɔ Maka ale ka kumakan kan ka taga kini fɛ a kan ka taa ɲuman fɛ a kan ka taa tilebe fɛ a kan ka taa tilebe mɔgɔw fɛ a kan ka taa nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na donc nɔgɔya bolo ma i b'a faamuya la donc n'a sɔrɔ Alakira alayhi salatu wasalam n'a sɔrɔ ko yan tun ye diɲɛ dan de ye ni yan ye diɲɛ dan ye ko n'Alakira bɔra diɲɛ dan na mun bɛ dan dɔɔnin na sɔngɔ to a ye se olu tun bɛ sɛgɛn dɛ sɔngɔ to a kumakan ye se olu tun bɛna sɛgɛn ou bien donc dɔ ninnu fana n'a tun bɛ yan fana sɔngɔ to a ye se olu fana tun bɛ sɛgɛn nafsu sɛ mais a bɛ cɛ ma i b'a ye a bɛ se yan fɛ akrabul waqti i b'a ye o de kosɔn rasuluna Muhammad alayhi salatu wasalam a cila min kɛ waati kunkurunin a kumakan sela diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la waati kunkurunin donc sahabaw ka silamɛya jɛnsɛn fo ka taa se Paris français ya capitale min bɛ à 75 km de Paris silamɛw k'u bɛɛ dayɛlɛ ka taa kilo 75 ni Paris min bɛ yen sisan France capitale bɛ fo Paris o ka silamɛya jɛnsɛn ka to ni silamɛyaw taala da yɔrɔ min na kilo 75 k'a daminɛ Madina ka na fɔ an fɛ farafinna ka na fi Shimal kuna Maroc ka na si dɔw nana ka na lɔ ji la ko ala n'an ka lɔ ko mɔgɔ bɛ ji nin kɔfɛ an bɛ don ka t'o nɔfɛ olu yɛrɛ fɛ sisan mɔgɔ tɛ ji fɛ ji la u nana Maroc yɔrɔ ninnu ka u sera ka don yɔrɔ minnu na o de ye Espagne u taara Espagne ninnu bɛɛ dayɛlɛ k'o kɛ silamɛ jamana ye ka jam université islamique dayɛlɛ université mun tun bɛ Espagne a bɛ taa 7 8 a bɛ cogo la olu kama olu bɛ sunɔgɔ la b'a faamuya la u bɛ sunɔgɔ la u bɛ bimana lɔnni t'u bolo yen donc mais olu kama silamɛw parce que fɛn b'an bolo min bɛ an lawuli siru fil ard fɛn dɔ bɛ a ye taga unzuru ma fi samawati wa ma fil ard donc fɛnw dɔ bɛ min k'olu bila ko ɲɛɲini na donc o tun tɛ ninnu fɛ an nana an silamɛw nana ka na silamɛya jɛnsɛn nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la yani Maroc ninnu na an n'u bɛɛ bɛ cogoya kelen na ye arabu t'olu fana ye an n'u tɛ arabu ye cogo min na olu fana tun tɛ arabu ye ten donc o y'a kan b'o bolo ko bɛrɛ donc silamɛya nana ka na olu don silamɛya la k'o y'a kan bɛɛ tunu i b'a faamuya la k'o y'a kan bɛɛ tunu o ma i b'a ye donc anw fana tun tɛ silamɛya ye o nana don an fɛ yan min kɛ o jogo ɲumanyaw sɔrɔla an fɛ yan donc an ka mɔgɔw k'o ya jogo ɲumanya filɛ ka sɔn o la donc silamɛya nana ten ko sɔnburuma t'an fɛ yan a b'a yɛlɛ donc ni Alakira nana waati kunkurunin tɛ i b'a yɛlɛ silamɛya sera ka nin bɛɛ lajɛlen lamɛn a k'a labɛn mais mun de k'a dɛmɛ jogo i b'a faamuya jogo ɲumanya o jogo ɲumanya fɔlɔ ye jumɛn ye k'Ala kɛ kelen ye Ala kelenmandiya o de ye jogo fɔlɔ ye silamɛya nana ni jogo fɔlɔ min ye k'Ala kɛ kelen a cɛ man ɲi masa min k'i le dan ka nin hɛrɛba nin bɛɛ kelen ye k'e tila ka fɛn wɛrɛ i gbɛrɛ fɛn wɛrɛ la k'o ye k'o to o tɛ jogo ɲumanya ye i b'a faamuya la i fa min y'i fa ye e ka ɲɛnamaya sɔrɔ sababu ye min ye ne nana o to yen ka bɔ o kumakan ma ka gbɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ la k'o to yen an b'a fɔ cogo di ko nin tiɲɛna dɛ jogojugu yɛrɛ yɛrɛ o tɛ donc jogo ɲumanya tɛmɛni tɛ Ala kelenmandiya kan donc dɔw b'a yira an na k'a fɔ yɔrɔ ko mako bɛ silamɛya jogo de la jogo min ni mɔgɔw mun yɛrɛ mako b'o la o y'o yɛrɛ fɔlɔ ye yani Ala kelenmandiya ka Ala dɔ kelen ye o de ye tawhid donc ni ne m'o lɔ ka ban donc jurumu tɛ min ka bon Ala yɔrɔ ka tɛmɛ filanan fɛ inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha donc Ala ti yafa mɔgɔ ma ni ele ye fɛn kɛ yani ka filan ka fɔ Ala ma o ye jogo juguya min ye Ala ko ale tɛ yafa o jogo juguya ma y'a cɛ man ɲi dɛ ele kɛla sababu ye ka taa muso furu fo Mali la ou bien Burukina k'o ta i ka na n'o ye n'o nana ba ye kumakan ma
abe jayewa abe nugayma ate nugayma do misalu nune kayira anu fana kunte yawo est ce que an ya an te ala le tala anu nananaya nale nananaya nanu fana le kanyamara jugu chemene meuka ole ra le jugu foroy al ishrak billah ka flanga fo ala la jugu te du kolo ka minga jugu noe yali aswala yani siri ka ban siri la ima komando siri la fente parce que ni ma son siri ma okorole ima son ki maji ala yi maliku samawati wal ard khaliqu samawati wal ard yani sam marabaga ani du marabaga san damba ani du damba o te tulunge masaye wolo kile makiye ni ke ifal ira majinye ikukofio jojo temendo ila akhir ma ta'rif amefika min fawnyana olendi ambe ala dalini naw akini mandama akili mam skatu amenu fam joom na ya rabbal alamin ci de nana kuma ko ya do nya folon yana do fana ma nya foy donc mu do fana nana olu ma nya foy na mulo ma nya foy na olu na olombaliyati foy janu ga famela o ci de do olu nana ala ma kuma olu kan parce que olu lo anu fait ala ka ti olu lo ni na nu ka lo donc ne ala ka to nu na nu che donc olu te nya foy donc mumbe nanka olu lo olu nya folo nya kuma ko nya foy na chuko donc ala ma ni na shiko ala ma ko be ambela jenina donc mi ni ba on fait mo mo temena ala olu ala dika ko kuma kan mo ma an de ba yere an jija sisa o nyon kana surana ala be mi folo nya na ngara mo la kan na ye o do de be ala da ne na o ga kimandama akini mam skatu ambe du ko am joom na ya rabbal alamin alaka ayan la pandemiye aw ambe hakilitu ulila aw ala ko wallahu ghaniyyun hamid Allahu ghaniyyu an imanihi wa ghaniyyu an ta'atihi ala karim be kabo ya limaniyama akarim be kabo ya patuma wa famela wa huwa al-hakim bil hamd على ما أنعم به على عباده من نعم ظاهرة عليهم ظاهرة وباطنة يعني على كريم بكم أنا فوينا تقومي donc ama boshite anga limanyala ama boshite fananga batula donc akarime ka bo aya ko bela jenima donc ode yani tando yere doroye ale fana tando fe aka nema mi ka jonka ame mi kala manante mi kala ambe ala dari o fijini minanga illa ji famia ko no ma ya rabbal alamin amina bidalla wa inshallah nala ka watu da shukuru anda na yoro min astarika watu da shukuru ya rabbal alamin amina kesin inshallah ala wassalamu